إذا كنت تجد صعوبة في تعلم اللغة الفرنسية انضم لعائلتنا تعلم الفرنسية مع شفاء Français avec شفاء. Bienvenue. لنلاحظ مع بعض هذا الدرس وهو ليس بدرس ولكن بحل لموضوع كمثال لتلاميذ السنة الأولى ثانوي علمي أو أدبي نفس الشيء. Donc on va observer لنمثل ولنعتقد بأن هذا النص سوف يطرح لنا في الاختبار أو الفرق. Arthrose, comment vaincre la douleur. Donc on doit comprendre c'est quoi. Mais في حالة إذا لم نفهم العنوان ولم نفهم فيه كلمة نلاحظ بعض الكلمات أو الجملة الأولى من كل باراجراف يمكن لها أن تفيدنا. أيضا لنلاحظ la source. هنا la source c'est un site électronique لا يفيدنا، يعني هو لا يمكن أن نقول أنه لا يفيدنا، ولكن لا يمكن لنا أن يعطينا معلومة في حالة أننا لا نعرف ما هو دوكتيسيمو. دوكتيسيمو هو موقع يقدم لنا العديد من المعلومات حول الكثير من المواضيع، منها المواضيع التي تخص الصحة، التغذية وغير ذلك. Regardez l'arthrose, comment vaincre la douleur. نقرأ جملة من كل باراجراف. L'arthrose est un trouble articulaire non inflammatoire. ليس فقط لن يمكن أن نقول جملة كلها، ولكن ولو بعض الأسطر. Elle peut survenir dans toutes les articulations. Oui. Le paragraphe suivant. On ne sait pas très bien comment survient l'arthrose. Vous avez les 2 points. Âge, obésité, antécédents familiaux, les lésions répétées. Oui. Et le dernier paragraphe. On ne soigne pas l'arthrose. Donc, عندنا فكرة أنه regardez ici, genoux, les hanches, doigts, elle est handicapante, douloureuse, la douleur apparaît. Donc, tout cela, c'est un indice. Tous ces mots sont des indices qui versent dans la compréhension du contenu de ce texte. تصب في فهم معنى النص. L'arthrose كلمة متعارف عليها في مجتمعنا ويمكن أن نسمعها كثيرا. l'arthrose وهي الآلام التي يتسبب فيها البرد أو ظروف الطبيعية أو رفع الأثقال إلى غير ذلك على الرقبة أو المفاصل في الجسم. هو موضوع معروف، ولمعرفة الإجابة عنها regardez لنقرأ مع بعض السؤال الأول. Ce texte explique l'arthrose, ses causes, ses symptômes et ses traitements, ou bien il donne des informations sur les organes du corps humain, analyse et expose l'effet scientifique sur les os. Donc ça c'est la première question. On doit encadrer la bonne réponse. يعني في هذا النص الكاتب ماذا يفعل؟ ما هو هدفه؟ Qu'est-ce qu'il fait dans ce texte? On doit encadrer la bonne réponse. La deuxième question. Lisez le texte et répondez par vrai ou faux. Automatiquement يجب علينا أن نقرأ النص لنفهم إذا كل من الجمل هذه صحيحة أو خاطئة. La troisième question. Classez ce qui est donné. L'obésité, les enflures, friction des os, etc. On doit les classer dans A et B. Cause de l'arthrose, les symptômes de l'arthrose. Donc, là, soyez intelligente. في بعض الأحيان الأسئلة تجيب على بعضها البعض. كونوا فقط أذكياء. La quatrième question. Relevez du texte 4 mots ou expressions qui renvoient au mot maladie. La cinquième. Que remplacent les mots soulignés dans le texte? عندنا كلمة elle,
celle, on et il. Les pronoms. على ماذا تعود كل من هذه الكلمات المسطرة. La sixième question. Exprimez la même phrase avec une tournure impersonnelle. السؤال هو l'activité physique conseillée pour freiner la maladie. وطلب منا أن نحول هذه الجملة وأن نكتبها على شكل une tournure impersonnelle. والسؤال pardon, là j'ai fait une faute 6, normalement 7. Numéro 7, complétez le tableau en se référant au texte. نكمل التابلو وذلك بالرجوع إلى النص وذلك بكتابة un procédé explicatif في كل مرة ونستخرجه من النص reformulation, illustration, définition et énumération. D'accord? La dernière question, numéro 8 normalement. L'auteur marque-t-il sa présence dans le texte? Justifiez votre réponse. هل الكاتب يبين لنا أنه حاضر في النص؟ Justifiez votre réponse. يجب لنا أن نعلل الإجابة. Alors, على حسب الأسئلة أتخيل سأضع نفسي في محل تلميذ والوقت لا يسعني 45 دقيقة للفرض. بالنسبة للسؤال الأول أجد إجابته في السؤال الثالث. Regarde. Explique l'arthrose, ses causes, ses symptômes et ses traitements. Regardez ici. Cause, symptômes. وجدت بأن في النص يوجد les causes و les symptômes de l'arthrose. Les symptômes هما الأعراض. Regarde. Explique l'arthrose, les causes de l'arthrose, les symptômes. Les symptômes هما الأعراض, les signes et le traitement بالطبع هو الدواء أو العلاج. نحاول أن نقرأ مع بعض النص. دائما عند قراءة النص أثناء الامتحان استعملوا قلم رصاص أو les surligneurs، تلك الأقلام الملونة les surligneurs لكي تسطرون أو تعلمون حول الكلمات التي ترونها مفتاحية أو مهمة. Donc, l'arthrose est un trouble articulaire non inflammatoire, dégénératif au niveau du cartilage qui s'abîme avec le temps et provoque des douleurs au niveau de l'articulation, car il y a friction des os les uns contre les autres. Donc, l'arthrose, c'est un trouble articulaire, donc trouble articulaire. ما معنى articulaire? Articulation, المفاصل, non inflammatoire, c'est-à-dire غير التهابي وغير ملتهب. يعني هنا ماذا يفعل الكاتب؟ L'arthrose est un trouble articulaire. هنا يقدم لنا, il présente, il donne une petite explication de cette maladie, de l'arthrose. Deuxième paragraphe, elle peut survenir dans toutes les articulations. في كل المفاصل. La nuque, الرقبة من الخلف, genou, الركبة, la hanche, ou bien les doigts, genou, la hanche, عظمة الورك, والdoigts, الأصابع. Elle est handicapante, سوف تمنعنا من الحركة وتكون مؤلمة. douloureuse هي مؤلمة. La douleur apparaît avec l'activité. الوجع يظهر مع الحركة, مع l'activité يعني عندما نتحرك وتكون هنالك حركة. Elle est atténuée au repos. ويمكن أن تقلل حدتها عندما نرتاح. ولكن mais cela ne veut pas dire qu'il faut garder le lit quand on a une arthrose. يعني أنه لا يمكن لنا أن نبقى مستلقين على السرير عندما نكون مصابين بهذا المرض l'arthrose. loin de là, بعيدا عن ذلك.
l'activité physique est conseillée pour freiner la maladie. Donc, l'activité physique, parfois الحركة physique هي منصوح بها لكي نوقف هذا المرض. La douleur peut persister au repos. يعني المرض يمكن له أن يستمر في حالة الراحة. هناك يوجد فكرتين، يمكن لها أن تزيد أو تتناقص بسبب l'activité. يعني الراحة لا يمكن لها أن تشفينا، ولكن يمكن لها أن تزيد في حدة هذا المرض. Raideur au niveau de l'articulation, les enflures, انتفاخات, etc. ou même un bruit de broiement peut s'entendre au niveau de l'articulation à l'activité. يمكن لنا أن نسمع أصوات في المفاصل تاعنا عندما نقوم بالحركة. Le paragraphe suivant. On ne sait pas très bien comment survient l'arthrose pour le moment. On ne sait pas كيف تأتي, vient, survient l'arthrose pour le moment في هذه الأحيان في هذه الآونة. On connaît quelques facteurs de risque. Les facteurs de risque وهما الأسباب. الفاكتور هو السبب. Les facteurs de risque. من بعض الأسباب l'auteur كم من سبب أعطى لنا 7 أسباب. L'âge. L'arthrose apparaît à partir de 45 ans en général. Elle se complique parfois, تتعقد في بعض الأحيان, avec des troubles de la ménopause chez la femme. وذلك في سن اليأس بالنسبة للمرأة. La ménopause. النقطة الثانية l'obésité, يعني السمنة المفرطة. 2 points. Le poids supporté par les articulations, وهو الوزن الذي تتحمله المفاصل, وخاصة notamment celle des genoux, وخاصة مفاصل الركبة. Aggrave et accélère l'évolution de la maladie. وخاصة يعني الوزن يكون كله منصب على les articulations تاع le genou وذلك يزيد من حدة وتطور هذا المرض. Les antécédents familiaux. Les antécédents c'est-à-dire السوابق العائلية. يعني هل هنالك عضو في العائلة أو شخص من العائلة أصيب من قبل بهذا المرض أو هو مرض متوارث. Dans certains cas, في بعض الحالات. Dans certains cas. Les gènes pourraient être en cause. يعني الجينات les gènes يمكن أن تكون السبب. 4e point. Des lésions répétées au niveau des articulations. وذلك يعني أنه إصابات متكررة, وذلك على مستوى les articulations يعني المفاصل. Elles peuvent être causées par les déplacements importants en voiture, les microsecousses provoquant la fragilisation du cartilage. بعض les secousses, بعض الحالات والتي يتم فيها الحركة بشكل غير مدروس ومتكرر ولو تكون بسيطة. microsecousses يمكن أن تضعف la fragilisation du cartilage. الغضروف هو le cartilage, تضعف le cartilage والcartilage. الغضروف سوف يذوب, وليس يمكننا أن نقول أنه يذوب, ولكن يتناقص حجمه, وبذلك يحدث احتكاك بين العظم والعظم. Une pratique intensive de sport, وأيضا la pratique عند ممارسة الرياضة بشكل قوي, intensive de sport. أين يمكن للمفاصل أن تكون يمكننا استدعاء الكثير من المفاصل, كمثال الفوتبول, الرياضة العنيفة. لا يمكن أن نقول عنيفة, ولكن الرياضة القوية التي يمكن لها أن تضر les articulations, المفاصل. Là on a dit comme le football. Dernier paragraphe. On ne soigne pas l'arthrose.
on ne soigne pas. Soigner, traiter, علاج. On ne soigne pas l'arthrose. On ne sait pas arrêter la maladie. اللي يمكننا لنا أن نوقف المرض. À vrai dire, بكل بساطة, on sait la ralentir. يمكن لنا فقط أن نقوم بالإبطاء فيها. Et aider le patient ونساعد المريض, aider le patient à vaincre la douleur. Vaincre la douleur يعني يتغلب على الألم. ونراه comment vaincre la douleur. Donc, la question, elle est là et la réponse, elle est là. On va aider le patient à vaincre la douleur en diminuant son poids. Donc là, ce sont les quelques conseils pour éviter cette maladie. On ne peut pas dire éviter, ولكن فقط لمساعدة المريض للتغلب على هذا المرض. وذلك بإخفاض الوزن, diminuer le poids, travailler sur des muscles, sur ces muscles. لا يمكن لنا أن نجعل الكتلة الدهنية تغلب على الكتلة العضلية. يجب أن نجعل الكتلة العضلية أكبر. Il y a aussi la natation. يوجد أيضا السباحة et la marche والسير على الأقدام qui sont les meilleurs sports pour la combattre. Pour combattre quoi? Pour combattre l'arthrose. D'accord? هذا هو النص, يعني يحتوي على الكثير من الكلمات المهمة. D'accord? Donc, on va revenir à nos questions. La première question, dans ce texte, l'auteur explique l'arthrose, ses causes, ses symptômes et son traitement, ses traitements. أو يعني هل هو يشرح l'arthrose ويعطي لنا أسبابها, أعراضها وعلاجها, أو il donne des informations sur les organes du corps humain, يعطينا معلومات حول les organes هما أعضاء الجسم الإنسان. هل يعطينا أعضاء حول معلومات حول أعضاء جسم الإنسان؟ لا. analyse et expose les faits scientifiques sur les os. هل كان اهتمامه OS؟ لا, c'est-à-dire العظام. singulier ou bien pluriel, la même chose. هل كان اهتمامه منصب حول العظام؟ لا, ولكن يجب علينا أن نختار الأولى لأنه بكل بساطة يتكلم على l'arthrose بكل تفاصيلها. D'accord? Donc هذه هي الجواب الصحيح. La deuxième. Lisez le texte et répondez par vrai ou faux. L'arthrose est une maladie qui touche les os. Donc هل هذا المرض يكون يتسبب في العظام؟ Donc regardez ici, elle peut survenir dans toutes les articulations. يمكن لها أن تهتم بكل المفاصل. يعني هذه الجملة elle touche les articulations ماشي les os. هي si on nous demande corriger la phrase qui est fausse, إذا طلب منا أن نصحح الجملة الخاطئة, là on écrit faux, on dit elle touche les articulations. D'accord? B. Elle s'aggrave à cause de l'activité physique. قلنا هنا نعم, l'activité physique في بعض الأحيان هي مهمة وفي بعض الأحيان تزيد من حدة المرض. يعني s'aggrave à cause de l'activité physique? Oui, c'est vrai. Elle peut être héréditaire. Héréditaire يعني وراثية. Oui, يمكن أن تكون héréditaire. وذلك, regardez ici, كاين الجواب les antécédents familiaux. Dans certains cas, les gènes pourraient être en cause. الجينات يمكن لها أن تتسبب في نقل هذا المرض من جيل إلى جيل. يعني السوابق العائلية أو bien héréditaire, تورث وراثية. peut être vaincu par le football. يمكن لنا أن نتغلب على هذا المرض بممارسة الفوتبول. عكس ذلك,
الفوتبول يزيد من الحدة لأنه c'est une pratique intensive pratique sportive intensive وهو ممارسة رياضة ولكن تتعب les articulations. Donc c'est faux. La troisième question. Classez ce qui est donné, l'obésité, les enflures, etc., etc., dans cause et symptômes. Là, on doit être intelligent. هنا لازم نكونوا أذكياء. أنا نجي هنا نروح الحاجة السهلة اللي تاتيرين. On ne sait pas très bien comment survient l'arthrose. ما على باليش لا يمكن لنا أن نعرف كيف تأتي l'arthrose. On connaît quelques facteurs de risque. بعض الأسباب التي تتسبب فيها. عندكم هنا 4 نقاط نحوسوا عليهم إذا كاين هنا. L'âge, l'obésité, les antécédents familiaux ou les lésions répétées. نشوف هنايا هاي كاينه l'obésité, كاين l'âge, كاين les lésions répétées et les antécédents familiaux. هذا وين نكتبوهم tout simplement في les causes de l'arthrose. الأسباب. les symptômes يعني ما هي الأعراض لنرى ما تبقى. regardez هنايا كاين الأعراض. la douleur, des enflures. regarde هنا يمكن لنا أن نجد أعراض. d'accord. regardez هنايا les enflures, friction, احتكاك العظام. raideur au niveau de l'articulation, التهابات بسيطة عند l'articulation. le bruit ou le broiement تكتب في les symptômes. d'accord. يعني بكل بساطة هنا قمنا بتقديم المرض la présentation définition de l'arthrose. هنا تكلمنا على الأعراض les symptômes وكيف يتم تكلمنا أيضا هنا على تقدم المرض وذلك بسبب الحركة وقلة الحركة وما هي أهمية الحركة بالنسبة لهذا المرض. Le paragraphe numéro 3 تكلمنا فيه على أسباب المرض l'âge, l'obésité, etc. و le dernier paragraphe تكلمنا فيه على le traitement. Est-ce qu'il y a un traitement ou non. الآن تعرفنا على كل ما يوجد في النص. يمكن لنا أن نفهم ذلك بدون أن نرجع إليه. وكل كلمة هنا عندما يطرح لنا سؤال حول السيمبتوم أرجع إلى هذا الباراجراف. وإذا طرح لنا سؤال حول الكوز نرجع لهذا الباراجراف. داكوغ. يمكن أن نسطر ان بلان لكي لا نخرج عليه ونرتب أفكارنا أثناء le devoir. Relevez du texte 4 mots ou expressions qui renvoient au mot maladie. Là, on doit être intelligent. maladie يعني المرض. يمكن لنا أن نخرج كلمات عديدة. Par exemple, la douleur, الألم. l'arthrose. في العنوان فقط يوجد لدينا كلمتين. arthrose و douleur. douleur يعني الألم. On a aussi l'obésité, on peut parler de ça. Handicapante, d'accord. les enflures, الانتفاخات, etc. يوجد العديد من الكلمات, d'accord. حاولوا إخراجها. Vous avez tout le texte. سوف أترككم مع النص لكي تتمكنون من إخراج بعض الكلمات التي يمكن أنني لم ألاحظها. D'accord. La 5e question. C'est quoi relever du texte 4 mots ou expressions qui renvoient au mot maladie. يعني نخرج كلمات لها علاقة بالشون لكسيكال. le champ lexical de maladie. ولا يمكن لنا أن نكتب maladie مرة أخرى. D'accord. كلمات أخرى غير ذلك. Que remplacent les mots soulignés dans le texte. ماذا
تعوض الكلمات المستترة في النص. elle, celle, on et il. Alors, لكي نعرف ذلك يجب علينا أن نقرأ soit le paragraphe soit la phrase. نبدأ من paragraphe. أنا يهمني الباراغراف. Elle peut survenir dans toutes les articulations. C'est qui elle? C'est l'arthrose. D'accord? يمكن أن تأتي في كل المفاصل. تم إعطاء أنواع من المفاصل. La douleur apparaît avec l'activité. تظهر la douleur الألم يظهر avec l'activité مع الحركة. Elle est atténuée au repos. Elle. Est-ce que c'est l'arthrose? Non. Ça, حقيقة, elle, c'est l'arthrose. Mais le deuxième elle ici, regardez la phrase. La douleur apparaît avec l'activité. Elle est atténuée au repos. يعني ذلك أنه elle تعود على la douleur ولا على l'arthrose. Elle est atténuée au repos, c'est-à-dire la douleur. Très bien. Celle, c'est quoi celle? L'obésité, 2 points. Le poids, c'est le poids supporté par les articulations. الوزن الذي تتحمله المفاصل. Notamment celle des genoux. Celle. Est-ce que c'est l'obésité? Non. Notamment les articulations des genoux. وخاصة مفاصل الركبة. يعني celle تعود على المفاصل. Les articulations. D'accord? Très bien. On ne soigne pas l'arthrose. On, c'est un pronom indéfini. إن شاء الله سأبرمج لكم حصة خاصة وفيديو خاص حول le on parce que le on يوجد الكثير من الكلام حول هذا le pronom. C'est un pronom indéfini, mais il renvoie à une personne ici. Regardez. Une personne bien détaillée. Ce n'est pas le lecteur, ce n'est pas nous. Parce que déjà les élèves à chaque fois écrivent on, c'est-à-dire nous, les lecteurs, les élèves. Non, regarde, on ne soigne pas l'arthrose. On ne sait pas arrêter la maladie. Parfois on peut dire que ce sont les chercheurs qui n'arrivent pas à arrêter la maladie, qui n'arrivent pas à trouver un traitement pour la maladie, ou bien les malades. On peut accepter ici les deux réponses. On ne sait pas arrêter la maladie, les médecins ou bien les malades. D'accord? Parce que là, l'élève n'a rien à voir avec... لا يوجد حضور للتلميذ هنا. On ne sait pas arrêter la maladie. Donc, الشخص المريض لا يمكن له أن يوقف المرض والطبيب aussi لا يمكن له أن يوقف المرض. Parce qu'on sait seulement la ralentir. يمكننا فقط أن نبطئها. D'accord? ولكن عندما نصل إلى هذه النقطة et aider le patient à vaincre la douleur ومساعدة المريض للتغلب على الألم. يعني كان لدينا اقتراحين soit les scientifiques ou bien les malades. Le malade هو le patient, la même chose. هو le patient. وهنا بما أنه قالوا aider le malade معناتها ونساعد المريض في التغلب على آلامه يعني شكون هو le on? Le on, ce sont les médecins. D'accord? Ce sont les médecins. Donc, il y a aussi la natation. On a fait un cours sur l'existence, etc. Le il ici, c'est un il impersonnel. N'oubliez pas de revenir à la vidéo précédente, là où j'ai expliqué le il impersonnel, لكي تعرفوا التفريق ما بين le il qui renvoie à une personne ou le il qui ne renvoie pas à une personne. Le il impersonnel. Donc ici, c'est un il impersonnel. D'accord? Toujours dans la même idée impersonnelle,
L'activité physique est conseillée pour freiner la maladie. Exprimez la même phrase avec une tournure impersonnelle. Impersonnelle يعني يجب أن يكون فيها il. بكل بساطة. Donc, activité physique est conseillée pour freiner la maladie. Donc, il est conseillé de faire, de pratiquer. Donc, il est conseillé de faire une activité physique pour freiner la maladie. Il est conseillé. Il est conseillé. D'accord? Il est conseillé. سوف أترك لكم تصحيح هذا بعد أن نصل إلى الصفحة الموالية. Complétez le tableau en se référant au texte. لنحاول الإجابة على التابلو وذلك بالرجوع إلى النص. سوف نقوم بملء الفراغات التي تكون سهلة لأنه 45 دقيقة هو وقت لا أقول أنه غير كافي للتلاميذ، ولكن يمكن أن ننظمه ونكتب الكلمات والجمل والحلول البسيطة لكي نربح هذا الوقت ونستغله بشكل جيد. Illustration, c'est quoi? C'est donner des exemples. إعطاء أمثلة. Définition يعني التعريف. Énumération, c'est-à-dire la liste. Automatiquement. Énumération هاي كاينة. L'âge, l'obésité, l'antécédent et les lésions. نكتب فقط هذه الكلمات. Définition أجدها في البدء. في début. L'arthrose est un trouble articulaire non inflammatoire. Point. On va choisir l'information importante seulement. نختار المعلومة التي تهمنا فقط. Définition. نكتب définition. Illustration يعني إعطاء أمثلة. في كل هذا يمكن لنا أن نجد مثال يخطف لنا الأنظار qui saute aux yeux comme le football. Comme on a donné l'exemple du football. Maintenant, il nous reste la reformulation تستدعي البعض من التدقيق. Reformulation يعني نقول نفس العبارة نفس المعلومة ولكن بكلمات أخرى. En d'autres termes. Alors, regardez ici. L'obésité, c'est le poids supporté par l'articulation. Ou bien. Donc, vous avez les deux points. Quel est le rôle des deux points ici? C'est la reformulation. L'obésité, le poids supporté par les articulations. Donc, c'est une reformulation. D'accord? Très bien. La dernière question. L'auteur marque-t-il sa présence dans le texte؟ هل الكاتب يكون حاضر هو حاضر في هذا النص؟ Justifie. Non, non et non. L'auteur n'est pas présent dans ce texte. Pourquoi? Parce que dans ce genre de texte, dans ce type de texte qui est explicatif, il doit être neutre. يجب عليه أن يكون حيادي وأوبجكتيف. لقد عملنا درس خاص بهذا الفرق objectivité و subjectivité. متى يمكن أن أقول بأنه objectif؟ هنالك درس خاص بذلك في القناة يتكلم على هذه النقطة. Donc, l'auteur dans ce texte ne marque pas sa présence parce que le type de ce texte est explicatif et il doit être objectif et neutre. D'accord? On verra les questions, plutôt les réponses ensemble. Regardez, voilà les réponses. On a encadré la première, on a fait la première. Donc là, on a dit vrai ou faux. Là, on a classé les causes et les symptômes. Et là, on a relevé quelques mots appartenant au champ lexical de maladie. وهنا على ماذا يعود كل ضمير. وهنا حولنا الجملة إلى tournure impersonnelle. أضفنا il est conseillé. وبعد ذلك قمنا بإكمال جدول les procédés explicatifs.
وformulation, illustration, définition et énumération. وأجبنا على السؤال الأخير. L'auteur marque-t-il sa présence dans le texte? Justifiez votre réponse. Non, l'auteur ne se manifeste pas. يعني لا يظهر في النص car c'est un texte explicatif et il doit être objectif et neutre. La production écrite في حالة ما إذا طلب منا une production écrite sur la grippe. لقد جمعت لكم كمية معتبرة من المعلومات التي يمكنكم أن تستفيدوا منها لكتابة فقرة متناسقة حول la grippe. Parce que c'est la base presque de toutes les maladies. On ne va pas dire la base de toutes les maladies, mais plutôt هذا المرض يعود في كل مرة. ومن البديهي أننا يجب أن نتعلم كيفية التعبير عنه، لأنه لا غريب هو مرض متداول، وإذا طلب منا جملة على الأقل يمكننا أن نكتب جمل سهلة وصحيحة بالطبع. لنلاحظ مع بعض. Donc, la grippe est une maladie infectieuse respiratoire. مرض infectieuse. التهابي تنفسي حاد très contagieuse. contagieuse يعني contagion يعني العدوى. dû à des virus du genre influenza. نتيجة عن dû à des virus du genre influenza. الفيروسات من نوع الانفلونزا تسبب لنا هذا المرض. Donc, la grippe c'est une maladie, je peux dire, maladie infectieuse et contagieuse. D'accord? Le virus se transmet par des éternuements. هذا الفيروس ينتقل se transmet par العطاس. Une toux يعني السعال. Des postillons يعني الرذاذ d'une personne contaminée. رذاذ الشخص الذي يكون عنده المرض، الذي يكون مصاب. La grippe peut aussi s'attraper par contact direct. يعني يمكن لنا أن نصاب بهذا المرض عند un contact direct، تواصل مباشر par les mains notamment، وذلك عن طريق الأيدي بشكل خاص notamment. Les symptômes الأعراض تظهر de 1 à 4 jours après la contamination. تظهر بعد يوم أو 4 أيام بعد العدوى. La contamination هي العدوى. Le verbe contaminer. L'infection dure généralement une semaine. L'infection الالتهاب يدوم بصفة عامة أسبوع. Il se caractérise par ويتميز بظهور l'apparition brutale d'une fièvre. ظهور مفاجئ للحرارة، ارتفاع درجة الحرارة. Une fièvre. Douleur musculaire. آلام عضلية. Les maux de tête. آلام الرأس. D'une sensation profonde malaise. De profond malaise. يعني هنالك إحساس بشيء يزعجنا، شيء عميق يزعجنا. Les signes respiratoires. وهنالك آثار أخرى تنفسية مثل السعال الجاف tout sèche، la gorge irritée الحلق الملتهب، وغينيت في الأنف. يكون هنالك التهاب أيضا في الأنف، التهاب الجيوب الأنفية. La plupart des sujets atteints، les sujets atteints هما الأشخاص المصابين atteints. La plupart des personnes atteintes guérissent en une semaine. يتعالجون في أسبوع avec un traitement symptomatique et repos. وذلك بالقيام بان traitement والراحة، علاج وراحة، بالطبع بأخذ البعض من الأدوية. Certaines personnes fragiles، البعض من الأشخاص ذوي من الفئة الهشة الضعفاء sont à risque de développer une grippe grave.
يمكن لهذه الفئة أن تتشكل عندها نوع من أنواع الزكام الخطير الذي يستلزم دخولهم إلى المستشفى qui nécessite une hospitalisation دخول إلى المستشفى. La vaccination annuelle contre la grippe, هنا le traitement, la vaccination annuelle contre la grippe reste le moyen le plus efficace. التطعيم السنوي ضد la grippe يبقى reste le moyen le plus efficace, الوسيلة الأكثر فعالية de se protéger من أجل الحماية. Il permet de réduire les formes graves de grippe. يمكن له أن يخفض لنا من أشكال خطيرة للزكام. يعني لا يمكن لنا أن نمرض بالزكام بشكل خطير يمكن أن يقودنا إلى المستشفى وذلك le vaccin. L'efficacité du vaccin, فعالية التطعيم le vaccin dépend avant tout تتعلق بصفة أولى بالسن والحالة المناعية. المناعة c'est immunité. الحالة المناعية l'état immunitaire du sujet vacciné, de la personne vaccinée, للشخص الذي قمنا بتطعيمه. Donc l'efficacité du vaccin, فعالية le vaccin تمشي تتوافق بصفة تتعلق بصفة طردية مع السن والحالة المناعية للشخص الذي قمنا بتطعيمه. هذه la première idée. وهنا فقط نقاط يمكن لها أن تساعدنا في كتابة باراغراف. symptômes de la grippe, أعراض la grippe. les courbatures يعني الألم والوجع في المفاصل والجسم ككل. des courbatures. les frissons كأن نحس بالبرد. frisson يعني رعشات. la fatigue الإعياء بالطبع. la faiblesse الضعف نحس بالضعف. la myalgie aussi. les douleurs musculaires, fièvre et céphalie. On n'a pas expliqué. douleurs musculaires c'est-à-dire الآلام العضلية. الحمى وآلام الرأس. آلام الرأس يعني céphalie. On peut dire des maux de tête. السعال الجاف. الحلق الملتهب. les symptômes. la contagion, transmission du virus, période d'incubation. كي عندما نسمع بكلمة contagion يعني العدوى. c'est la transmission du virus, نقل الفيروس. et période d'incubation, فترة حضانة المرض. incubation, فترة حضانة المرض. la période d'incubation varie تختلف من يوم إلى 3 أيام. la période de contagion, فترة العدوى يمكن لها أن تصل إلى peut aller de 5 à 10 jours حتى 10 أيام spécialement les enfants. le virus se transmet par l'air ينتشر عبر الهواء. السعال والعطاس. la salive يعني الريق. le toucher اللمس خاصة بالأيدي. le traitement الدواء. il n'existe aucun médicament pour guérir la grippe. لا يوجد أي دواء للشفاء من la grippe. on prescrit généralement du paracétamol. الطبيب يكتب لنا prescrit يكتب يعطينا généralement du paracétamol pour les douleurs et la fièvre et bien sûr de la vitamine C لذلك لتقوية المناعة. donc pour renforcer notre état immunitaire. Le repos est préconisé pendant cette période. Donc le repos c'est quelque chose de très important pendant cette période. هو شيء مهم. الراحة le repos هو شيء مهم. prévention يعني الوقاية. الوقاية يجب علينا أن نحترم بعض
سبل الوقاية les mesures d'hygiène générale à savoir هنالك العديد من طرق النظافة العامة التي يمكن لها أن تعطينا تبعدنا عن هذا المرض. lavage fréquent des mains الغسل المستمر للأيدي. éviction du contact étroit avec des personnes touchées par la grippe. التفادي التواصل المستمر والقريب جدا مع الأشخاص الذين يصابون بهذا المرض بلا grippe. la couverture de la bouche et le nez lors de la toux ou éternuement par le coude ou un mouchoir jetable. couvrir يعني تغطية الفم والأنف في حالة السعال والعطاس وذلك في المرفق أو ببابي مشوار un mouchoir jetable. d'accord. aération des locaux تهوئة الأماكن التي تكون ضيقة أو فيها شخص مصاب كالأقسام والمحلات وحتى البيوت. aération. la vaccination antigrippale est recommandée pour التطعيم le vaccin antigrippal ضد la grippe هو مهم بالنسبة les femmes enceintes à n'importe quel stade de leur grossesse. هو شيء مهم للمرأة الحامل في أي مرحلة من مرحلة الحمل la période de grossesse. les enfants de 6 mois à 5 ans. les personnes âgées الأشخاص الكبار الذين فاقوا plus de 65 ans. les personnes qui souffrent d'affections chroniques, c'est-à-dire les maladies chroniques. les professionnels de santé, par exemple les médecins, les infirmiers, etc. etc. d'accord. سوف أترككم مع هذه الصفحة لكي تكتبوا العديد من النقاط التي يمكن لها أن تهمكم. أشكركم على حسن الانتباه في هذا البث، وأتمنى أن تكتبوا لي كل النقاط التي لم تفهموها في خانة التعليقات. وإذا أردتم كتابة دي باراغراف يمكن لكم أن تكتبوا وتبعثوا لي على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك لأنه وسيلة سريعة. قوموا بتصوير votre paragraphe et vous me l'envoyez sous forme d'image. اكتبوا على الشكل image aussi. je peux vous dire, je peux vous guider. نقدر نقول لكم يمكن لي أن أساعدكم في تصحيح في صياغة بعض الأفكار إذا همكم الأمر. أشكركم مرة أخرى وأتمنى لكم جمعة مباركة وأستودعكم الله ودمتم في رعاية الله.